Hi guys, hapon na gid guys, nag-asa pa ko og kaning bugas guys oh. Bugat kayo. So wala man tay bana kay uli magpatag hala magwanta ang asawa mag-alsag bugas. So vlogger mga asawa, so ato sa ni butang atong cellphone guys kay para maklaro atong naong guys. Wait lang guys ha. Ay, kinabuhi sa vlogger guys. Nyasag bugas guys. Okay. Ay, ano ko guys. Ambot na lang. Sa kanding yun ay bangs. Nalagi tayo bana pero wala man tayo masugo kay sige mag-uli sa ila. Aw, maning kamot ah. Habi pa lang di ta kabalo. Paita ba lang gikan ta sa trabaho? Pag abot sa balay way bugas, palit tag bugas. Pag humana to pa kwarta. Pag asa ako pa. Hoy Ginoo, gabalag pa ta. Pastilan dolor. So, magminyo pa mo guys. Usa ka mo guys, minyuan ninyo nga laki guys kanang nay pangandoy sa kinabuhi. Ayo gimo nang minyuan ang laki nga may pangandoy sa kinabuhi. Paita ba lang. Makaabot ramang idapon madugay sa balay. Maginay-hinay lang. Paita ba lang. Magungit-ngit na. Agay, Diyos ko Lord. Ani, palakiha. Napani among hagianan nga pating tungason. Ay, Diyos ko. Pait ba lang? Kapoy gining banang nga gwapo eh. Lisod kay biyaan. Aman tong baser nga galaban sa kumbana. Kay hatag na ko ni bana sa iya.